बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में होगी। गुलकार आतिफ असलम इवेंट का ऑफिशियल तराना गाएंगे। मैदान में मुकाबले से पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किला के दीवान आम में होगी। क्रिकेट लेजेंड्स के दरमियान पैनल डिस्कशन होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। आतिफ असलम सुर, साज और आवाज के इस मेले में तड़का लगाएंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट का हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी है। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। दुबई एयरपोर्ट पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने टीम का इस्तकबाल किया। भारतीय टीम आज आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। टीम के कुछ खिलाड़ी होटल में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी लेंगे। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। खबर देंगे, वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। मट्टी के तेल की नई कीमत 171 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। आपको बताएं कि स्मोग में कमी, ज्यादा पैदावार, काश्तकार खुशहाल। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज आने लगे। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए हैं। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, स्मोग में कमी और ज्यादा पैदावार, काश्तकार खुशहाल। पंजाब में सुपर सीड्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने हैं, जिसमें 1000 काश्तकारों ने 6 माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए का बिजनेस किया है। और सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीड के जरिए 330 टन बीज की बचत भी हुई है। और रिवायती तरीकेकार के मुताबिक मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल का कम इस्तेमाल किया गया है। सुपर सीड से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की कमी अमल में लाई गई है। और काश्तकार को सुपर सीड से गंदम की बुवाई पर फी एकड़ 3666 रुपए की बचत भी हुई है। इसके अलावा 31 अजला में 7805 काश्तकारों ने सुपर सीड्स के जरिए 11,014 एकड़ अराजी पर गंदम की काश्त की है। और 7508 किसानों ने 68,185 एकड़ पर रेंटल सर्विस के जरिए सुपर सीड इस्तेमाल की हैं। और 93% काश्तकारों ने सुपर सीड से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन भी करार दिया है। और सुपर सीड के जरिए गंदम की बुवाई में बेहतरीन नताइज सामने आए हैं। काश्तकारों के तासरात के मुताबिक आपको बताती चलूं कि सुपर सीड के जरिए गंदम की बुवाई रवायती तरीकेकार की निस्बत बेहतरीन है। और काश्तकार जमीन की जरखीरी बढ़ाने के लिए सुपर सीड का इस्तेमाल उम्दा नताइज का भी हामिल है। और काश्तकार आइंदा भी सुपर सीड इस्तेमाल करके ही गंदम का काश्त करेंगे। मजीद आपको अगर करते चलूं कि काश्तकार का अज़म सुपर सीड से 1 एकड़ में गंदम की बुवाई में सिर्फ 1 घंटे में मुकम्मल होने से वक्त और वसाइल बचते हैं। और इसके अलावा काश्तकार सुपर सीड से बुवाई पर 100 रुपए की फी एकड़ मजदूरी की मद में बचत के साथ साथ बीज के इस्तेमाल में 50 किलो से 47 किलो फी एकड़ कमी भी रोना हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सुपर सीड के नताइज पर इजहार इत्मीनान भी किया गया है। और वज़ीर आला का कहना है कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है और ज़राअत में मजीद जी। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आने लगे। इस हवाले से अपडेट कर रही थी गौहर सईद।
अपडेट करेंगे। बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर गैर हाजिर रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। जैन कुरैशी के अलावा दीगर तमाम गैर हाजिर अरकान को पार्टी से निकालने की हिदायत जारी कर दी गई है। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया है और गैर हाजिर रहने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। पीटीआई जराये ने बताया कि 26वीं आईनी तरमीम के दिन ज़रक़ा सहरोरदी, सेनेटर फैसल सलीम और जैन कुरैशी गैर हाजिर रहे थे, जबकि असलम घुमन, रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, मिक़दार अली खान और औरंगज़ेब कच्छी को शोकाज नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा पीटीआई की हिमायत याफ्ता ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी तरमीम के दिन पार्टी क़यादत के राबते में नहीं थे। चीनी वफ़द ने सिंध के ईवी सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वफ़द को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत भी दे दी है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। चीनी सरमायाकारों के वक्त की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध में ईवी गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वक्त को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दे दी। शर्जील इनाम मेमन ने यकीन दहानी कराते हुए कहा, हुकूमत सिंध गैर मुल्की सरमायाकारों को जरूरी मराआत और कारोबारी दोस्त माहौल की तमाम सहूलियात फराहम करेगी। सरमायाकारी के लिहाज से पाकिस्तान, खास तौर पर सिंध स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। सिंध में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी कुव्वत मौजूद है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में कायदाना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, हम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को दावत देते हैं कि वो यहाँ ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कायम करें। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मईशत को फरोग मिलेगा, मुलाजमत के हजारों मौके पैदा होंगे। चीनी वफ़द ने सिंध के ईवी सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। सनती तरक्की के लिए हुकूमत सिंध के अज़्म की तारीफ भी की। मुलाकात में काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की और टेक्नोलॉजी की मुंतकली में मुमकिन शिराकत दारी पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के एमडी कमाल दायो भी शरीक थे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है, उनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं, हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की, पाकिस्तान कहाँ था। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तफाक़ राय पैदा करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा कि तमाम इदारे एक दायरे में काम करें, सियासतदान भी अपने दायरे में रहकर काम करें। आपको बताएं कि हुकूमत सिंध का मजीद 5 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का फैसला। सखर में गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इस साल मजीद 5 लाख सोलर सिस्टम तकसीम करेंगे। इस साल 2 लाख सोलर सिस्टम देने का फैसला किया था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे, जिनमें से 50,000 सोलर सिस्टम आ चुके हैं और बाकी जल्द आ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मजीद 5 लाख सोलर सिस्टम इसी साल गरीबों को देंगे। कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा ज़ेर गौर है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई ने ईद के बाद एहतजाज की तजवीज़ दी है। एहतजाज से मुतालिक असद कैसर को अवाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, GDA और दीगर अपोजिशन जमातों से राबता करने का टास्क भी दिया है। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि पार्टी में सबका एहतसाब होता है और हर कोई अपनी बात खुलकर करता है। क्या शेर अफजल मरवत को मालूम नहीं हमारी जमात मौरूसी जमात नहीं। बैरिस्टर गौहर भी कड़वी बातें सुनते हैं लेकिन वो बहादुर शख्स हैं। शुएब शाहीन और फवाद चौधरी के दरमियान अलिया जेल में होने वाली लड़ाई पर फैसल चौधरी ने कहा कि वो फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने के अमल की हिमायत नहीं कर सकते और ये अमल नामुनासिब है।
مولانا فضل الرحمان کو سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق خط پر ترجمان JUI نے پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ حکومت سے مولانا فضل الرحمان سمیت تمام قیادت کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ترجمان JUI اسلم غوری نے سیکیورٹی تھریٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ KP حکومت کا مولانا فضل الرحمان کی سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق خط تشویشناک ہے۔ حکومت تشویش اور خوف پھیلانے کے بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ پشاور میں کامیاب امن جرگے کے بعد KP حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اسلم غوری کا کہنا تھا حکومت بتائے کہ سربراہ JUI کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو ناکامی کا اعلان کرے، اور JUI کارکن اپنی قیادت کی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ JUI اور اس کی قیادت کو عوام سے دور رکھنے کی ہر سازش کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جلد سے جلوسوں کے بعد اس قسم کے بیانات دے کر عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ JUI کو عوام سے دور رکھنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ترجمان JUI کے مطابق مولانا فضل الرحمان سمیت تمام شہریوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہماری امن و امان کی بات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان سمیت تمام JUI قیادت کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ خبر دیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ لاہور سے 150 ڈیلی ویجز ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کا لیٹر جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی ملازمت سے فوری برخاست کیا جا رہا ہے۔ خط میں ڈیلی ویجز ملازمین کو متعلقہ اکاؤنٹ آفیسر سے حساب کلیئر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کی تعداد 3000 سے زائد ہے اور تمام ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اگلے مرحلے میں تمام کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کرنے کا منصوبہ ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے مطابق مصطفیٰ کو گاڑی سمیت جلانے کے بعد ارغوان، اسلام آباد اور پھر اسکردو چلا گیا، جبکہ شیراز بھی لاہور، اسلام آباد اور اسکردو گیا۔ دونوں اسکردو میں رہ کر کراچی کی خبریں لیتے رہے۔ 28 جنوری کو شیراز کراچی پہنچا اور ارغوان کو واپس آنے کی ہدایت کر دی۔ 5 فروری کو ارغوان کراچی واپس آیا۔ ڈیفنس میں ملزم کے بنگلے پر چھاپے کے بعد پولیس نے شیراز کو گلستان جوہر سے گرفتار کیا۔ دوران تفتیش شیراز نے بتایا کہ 6 جنوری کو ارغوان نے مصطفیٰ کو مارا اور پھر رائفل سے فائر کیے۔ بعد میں دونوں نے مصطفیٰ کو اس کی کار کی ڈگی میں ڈال کر پیٹرول سے کار کو جلا دیا۔ ملزمان کے مطابق مصطفیٰ زندہ تھا جب انہوں نے کار کو آگ لگائی۔ کار کو آگ لگا کر ملزمان پیدل واپس کراچی کی طرف چل پڑے۔ دونوں 3 گھنٹے تک پیدل چلتے رہے۔ ان کو پیٹرول پمپ پر ایک ہوٹل نظر آیا۔ دونوں نے ہوٹل سے کھانا کھایا اور مسجد میں سو گئے۔ صبح بس نہیں آئی تو سوزوکی کروا کر K4 کی چولنگی تک آئے۔ اس کے بعد ملزمان رکشہ اور آن لائن ٹیکسی سروس کے ذریعے گھر پہنچے۔ اپڈیٹ کریں گے FIA امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائیاں کر کے 4 خواتین کی سعودی عرب اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ پہلی کارروائی میں عمرے کی آڑ میں خواتین کی سعودی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق بظاہر متاثرہ خواتین عمرہ ویزوں پر سعودی عرب جا رہی تھیں۔ متاثرہ خواتین کو جبری مشقت کی غرض سے سعودی عرب بھجوایا جا رہا تھا۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ خواتین اس سے قبل بھی سعودی عرب جا چکی تھیں۔ ان کو سعودی عرب بھجوانے میں آسیہ نامی خاتون ملوث ہے۔ ذرائع نے کہا کہ آسیہ نامی ملزمہ پنجاب پولیس کی سابقہ ملازم ہے۔ آسیہ نے ہی متاثرہ 4 خواتین کے سفری اخراجات برداشت کیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں قیام اور اخراجات کی سہولت کاری وسیم گجر نامی ایجنٹ کر رہا تھا۔ متاثرہ خواتین سے ایجنٹوں کے حوالے سے معلومات لی جا رہی ہے۔ گھر میں آگ لگنے سے جھلس کر جاں بحق سندھی کے نامور شاعر آکاش انصاری کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ آکاش انصاری کے لیے لیپالک بیٹے لطیف آکاش اور ڈرائیور کو حراست میں لے کر حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق آکاش انصاری کے لیپالک بیٹے لطیف آکاش نے کہا تھا کہ آگ لگنے کا واقعہ صبح 8:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو دیکھا کہ ڈاکٹر آکاش بیڈ سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں جانے کی کوشش کی تو اس کے پاؤں جل گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آکاش انصاری نے اپنے لیپالک بیٹے کے خلاف گزشتہ برس مقدمہ بھی درج کروایا تھا، لیکن بعد میں اس سے صلح ہو گئی تھی۔
یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ آگ صرف آکاش انصاری کے کمرے میں ہی لگی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم میں آکاش انصاری کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں، جس کے لیے بظاہر تیز دھار آلہ استعمال کیا گیا۔ ایم ایل او کے مطابق ڈاکٹر آکاش انصاری کا جسم زیادہ جلا ہوا ہے۔ ایوبیا میں 3 سال سے چیئر لفٹ بند ہونے پر سیاحوں نے خیبر پختونخوا حکومت پر شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ مقامی کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ ان کا وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہو رہے ہیں۔ الیمین گنڈا پور اور متعلقہ حکام کیا کر رہے ہیں؟ مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار نیاز سے۔ جی نیاز، سیاح کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس ٹائم کر رہا ہوں پاکستان کے خوبصورت ترین مقام ایوبیا۔ یہ جو چیئر لفٹ ہے یہ 1965 میں لگائی گئی تھی، ایوب خان صاحب کے دور میں لگائی گئی چیئر لفٹ، جو اس ٹائم تقریباً 3 سال سے بند پڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں جو بھی سیاح آ رہے ہیں مایوس ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ کافی فیملی یہاں ہوئی ہیں، لیکن آج ویکینڈ ہے، اس طرح کی رش نہیں ہے جہاں یہاں پر جو تل ترنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس ٹائم جو ایوبیا جو ویران کیا ہوا ہے کیونکہ چیئر لفٹ جو ہے بند ہے۔ اس ٹائم میرے پاس کچھ سیاح بھی ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ ایوبیا چیئر لفٹ کے حوالے سے کہ آپ آئے ہیں اور یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایوبیا میں ہم کھڑے ہیں، ہماری چیئر لفٹ پچھلے 3-3.5 سال سے بند ہے، تو ہمیں بڑے افسوس سے یہ گورنمنٹ کو کہنا پڑتا ہے کہ اس چیئر لفٹ کو جلد سے جلد بحال کریں۔ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان گورنمنٹ کا بھی ہو رہا ہے، اور ہم غریب لوگوں کو جو ہے نا بالکل 3-4 سال سے بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے لیکن یہاں آگے مایوسی ہوئی ہے کہ اتنی دور سے آئے ہیں اور آگے بند ہو تو بچے بھی ڈسٹرب ہوئے، ہم بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ ایوبیا آئے ہیں، بڑی پرانی چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے ادھر، اور تقریباً 3 سال بعد آئے ہیں ادھر، اور یہ بند ہے لاسٹ 2 سیزن سے۔ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے یہاں پہ آئے ہیں اسپیشل لفٹ کے لیے، اور یہاں پہ پتہ چلا یہ پچھلے 3 سال سے لفٹ بند ہے، اور میرے خیال میں خان صاحب کا بڑا ویژن ہے سیاحت کو فروغ دینا، لیکن یہ کہاں ہے گنڈا پور، امیر پور گنڈا پور، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بڑے مایوس ہو گئے ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا دل تھا ایوبیا، جڑا آج کوڑا ہو گیا، اور سارے کسٹمر سے جہاں جہاں کے محروم ہو کے جاتے ہیں، ان کے خرچے، ان کے بچے رو کے جاتے ہیں، ہم کس لیے آئیں، اور کخ فائدہ ایوبیا بھی نہیں ہے۔ اور ایوبیا ڈون کرنے والے کی اللہ ذلیل تو بے پس کرے تو اللہ جنوں بھی لے کے جاوے، جڑا ایوبیا نہ ظلم کر رہا۔ یہ چیئر لفٹ بند ہے، ہر فورم پہ ہم نے کوشش کی ہے، محکمہ جی ڈی اے سے لے کے ہر پشاور تک کوشش کی ہے، لیکن کسی نے ہماری سنوائی نہیں کی ہے۔ دیکھ لیں حالات ایوبیا کے، ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے، 3-4 سال سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ 4 سال سے چیئر لفٹ بند ہے، کیونکہ یہاں کا سورس آف انکم جو ہے بزنس کے حوالے سے وہ چیئر لفٹ ہی تھی، تو بند ہونے کی وجہ سے یہاں تاجر اور ہوٹل کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو میری کے پی گورنمنٹ سے یہ انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیکسز ہیں ان کو فل فور معاف کیا جائے۔ افسوسناک خبر دیں گے، پنجاب میں 2 مختلف حادثات کے دوران 10 افراد جاں بحق 9 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق لیا میں کوٹ ادو روڈ پر تیز رفتاری کے باعث ٹریکٹر، ٹرالی اور ٹرک میں حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 3 بھائیوں سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 1 زخمی ہوا ہے۔ نعشوں اور زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملتان میں ہونے والے ٹریفک حادثے میں 6 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملتان میں حسن سوالی چوک پر ویگن کار اور موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ حکام کا کہنا ہے لاشوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بے دخلی کا سلسلہ رک نہ سکا۔ گزشتہ 2 روز کے دوران مختلف ممالک سے کتنے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا اور ان کی وجوہات کیا تھیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور عمان سمیت 11 ملکوں سے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید 173 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا، جن میں سے 24 کو کراچی میں گرفتار کیا گیا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں بلیک لسٹ، بھیک مانگنے، منشیات فروشی، غیر قانونی قیام، کفیل کے بغیر کام کرنے، ملازمت سے مفرور اور معاہدے کے برخلاف کرنے پر حراست میں لے کر 94 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ عمان سے 3، تھائی لینڈ سے 1، عراق سے 9، برطانیہ اور خبریں سے 2، موریتانیہ میں انسانی اسمگلنگ کے لیے موجود 5، انڈونیشیا سے 4، اخراجات کے لیے کم رقم لے کر قطر میں پہنچے 2 اور تنزانیہ سے 1 پاکستانی کو بے دخل کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں جیل رہائی دے کر غیر قانونی کام اور دیگر الزامات کے تحت 39 پاکستانیوں کو گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران ڈیپورٹ کر کے کراچی بھیجا گیا، جن میں IBMS میں ہٹ 7 بلیک لسٹ افراد بھی شامل ہیں۔
भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बायस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रश था और इस दौरान भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची है। भारतीय मीडिया का बताना है कि हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हर 4 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला कर लिया है। आईसीसी ने तस्दीक की है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब हर 4 साल बाद मुनाकिद होगी, जिसमें दुनिया की 8 बेहतरीन वनडे टीमें हिस्सा लेंगी। दूसरी जानिब विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में मुतारिफ करवाए जाने का इम्कान है और ये T20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। आईसीसी हुकाम ने एक इजलास में मुशावरत के बाद ये इकदाम उठाने का फैसला किया है। इस पर तमाम ममालिक से राय भी ली जाएगी। क्रिकेट में नई तब्दीलियां लाने के हवाले से भी कुछ इकदाम ज़ेर गौर हैं। पाक भारत मैचेस के लिए गैर मुल्की स्टेडियम से इस्तेमाल करने का फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा। इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई। आईसीसी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारतीय बोर्ड से कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी की खुशखबरी सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। मरी, गलियात, कश्मीर, कोयटा, ज़ियारत और पशीन में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। लेह में दर्जा हरारत -6, गोप्स में और कालाम में -5, अस्तोर में -4, जबकि स्कर्दू में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी खत्म, गर्मी ने एंट्री दे दी है। शहर क़ैद में सुबह से मौसम साफ और धूप तेज है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन के औकात में मौसम गर्म, जबकि रात में खुनकी का इम्कान है। सर धड़ की बाजी, जीत की लगन, ऊंचे नीचे रेतीले ट्रैक्स, रेसर्स की महारत का इम्तिहान। 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी के दूसरे और फाइनल मरहले की रेस का आगाज हो गया है। मुल्की और गैर मुल्की रेसर समेत 44 गाड़ियां आज की रेस में शामिल हैं। इस हवाले से देखते हैं हसनैन परहार की ये रिपोर्ट। रफ्तार और महारत के मुकाबले जारी, रेतली और घटन ट्रैक पर जीत की लगन के साथ मुल्की व गैर मुल्की रेसर समेत 3 खवातीन भी शामिल। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में आज इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली के प्रीपेयर कैटेगरी की दूसरी और फाइनल रेस का आज आखिरी रोज की फाइनल रेस में 44 गाड़ियां शामिल, जबकि आज प्रीपेयर कैटेगरी के दूसरे बनले की फाइनल रेस में जीत का जज्बा लिए हर रेसर सर धड़ की बाजी लगाएगा। आज रेसर को 216 किलोमीटर का ट्रैक अबूर करना होगा। उधर प्रीपेयर कैटेगरी की पहले मरले की रेस में दिफाई चैंपियन जैन महमूद सबकत हासिल